भोजनालय में जाके भोजन ग्रहण करेंगे। एक बार पुनः सभी श्रद्धालु बंधुओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भोजनालय में जाके भोजन ग्रहण करेंगे। भोजनालय में पहुंचकर भोजन व्यवस्था में विशेष सहयोग प्रदान करेंगे।
সঙ্গে ললিতা সজনী তাতুম তুম তাতুম তুম বাজরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna